भूली जाइए किसी भाई एवं किसी भौणी शरीर आरोग्य तथा मानसिकता पूर्ण ये अनुष्ठान प्रति वर्ष किसी दान करते आज दिन में जो मैंने शरीर आरोग्य भगवान को चरण समर्पण कर शरीर आरोग्य करते भगवान रघुनाथ एवं समस्त मानसिक प्रतिंगर समस्त मानसिकता पूर्ण करतु महाप्रभु रघुनाथ स्वर्गीय बोलंतु उच्चस्वरे आनंदे कबार हरि ए वर्ष मुझे अनुभव करुच्ची राम कथामृत बहल हो माँ मैंने हुड़हुड़ी पकाऊना हुड़हुड़ा क्रमश अपसरी जाऊँ तेणु आउ थे हरिबोल सहित हुड़हुड़ी कहूनी ना तेणु हरिबोल कहवाक से अभिमान कर समस्ते मानसिकता पूर्ण आनंद हरिबोल हुड़हुड़ी पकातु आनंदे कबार हरि आ गोटे बड़ कथा कहबी प्रति वर्ष मुझे देखुचे आज मनर कथा कहूँ जितेबले आम डेरी आसे एवं जितेबाला आम डिक्लेरेसन हुए गोटे छांद पूर्वर जे आसंता काली आमर ये कथा हम गोटे छांद पर शेष पर्यंत आम बसवा ये कथा शुणला आम सत्यजमी घरे लक्षे टंका कड़े भासी जाऊँगी उठिक एकाथर समस्त पढ़ाते शेष पर्यंत रही जय श्रीराम कर हरिबोल हुड़हुड़ी पकईदे कौन असुविधा होता तेणु आज शेष पर्यंत मो माँ मान रही हरिबोल हुड़हुड़ी पकईवा एवं अपूर्व आनंद रवा भगवान नाम ये मोर निवेदन रोदन करुची कहीं आपणकर बड़ पुत्र जो युद्ध को जाइए आज्ञा से जो सान ज्योति सहित केते युद्ध कले लक्ष्मण कुमार से लक्ष्मण कुमार आपण बड़ पुत्र को एका एका लेके निधन कर
ଯଦି ପାତାଳ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଏ ଏ ସିନା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁତ୍ର ବେଦନାଥ ମରିବା ସମ୍ଭବ আরে মম কণ্ঠরম ধরে গলা কি করি গলা কি করি মণিমা মহারাজ আরে যদি মশার গলারে হস্তি প্রবেশ করନ୍ତି যদি যুদ্ধ যুদ্ধ হই প্রবেশ করিবে সে কথা যদি সম্ভব ହେବ ଏ ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବ ଯଦି ଏ କଥା ଅସମ୍ଭବ ତେବେ ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥିବ আরে এছাড়ো কহি দোছার নবারে এছাড়ো কহি দোছার নবারে তাই জিনে হতি জন্তবারে তাই জিনে হতি জন্তবারে আয় ভগবান বজি রুসুনা চিরয়ে এ চুনা চির ভগবান বজি রুসুনা ହସ୍ତୀମାନେ ମଶାର ଦ୍ୱାରନ୍ଧରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛନ୍ତି ସେ ପୁତ୍ର ମେଘନାଦ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବସି ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଜୟ କରିଥିଲୁ ତାର ମୁକୁଟକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ତାକୁ କିଶୁରାଶିର ସଜେଇ ଦେଇଥିଲୁ ହେଲେ ତୋ ଶକ୍ତିକି ଦେଇ ଦଶାନନ ଯୋଉ ଗର୍ବ କରୁଥିଲା ଲଙ୍କା ଗଡ଼ରେ ସେ ଗର୍ବ ଆଜି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଛି আরে মুড়ো কাটিলু রুক্ষ পরে চড়াই পরে চড়াই মুড়ো কাটিলু রুক্ষ পরে চড়াই রুক্ষ পরে চড়াই আরে মোরা বন্ধ পুরে মোরা বন্ধ তুই পথ করাই রে মোরা বন্ধ তুই ପୁତ୍ର ମେଘନାଦ ଗଛରେ ଚଢ଼ାଇ ଦେଇ ମୂଳରୁ ତୁ କାଟିଦେଲୁ ରାବଣର ଶକ୍ତିକୁ ହରଣ କରି ଦେଇ ଚାଲିଗଲୁ ପୁତ୍ର ଏ ଲଙ୍କା ଗଡ଼ରେ ମୁଁ ଅନ୍ଧ ପରି ଘୁରୁଥିଲା ସମୟରେ ତୁ ମତେ ମୋର ପଥ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ ପୁତ୍ର ହେଲେ ଆଜି ଏ ଲଙ୍କା ଗଡ଼ ମଧ୍ୟରୁ ତୁ ଚାଲି ଯାଇ ରାବଣର ସବୁ ଛାରଖାର କରିଦେଲୁ। আরে অমোহ তমরি চাহি ক্রোধ গোড়াই অমোহমরি চাহি ক্রোধ গোড়াই আরে মারি বিজতি বলি করে গোড়াই যে মারি বিজতি বলি করে গোড়াই যে আরে অনুপ্রাণর মর দেশনন্দন ମୋର ପୁତ୍ର ମେଘନାଦ ଯଦି ଆଜି ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହତ ହୋଇଛି ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ମଣିର ତେଜରେ ରାବଣ ଆଜି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଗମନ କରିବ ଦେଖିବି ଦଶରଥ ନନ୍ଦନ ରାମର କେତେ ଶକ୍ତି ମୋ ପୁତ୍ର ନିହତର ମୁଁ ପ୍ରତିଶୋଧ
ସହିତରେ ତ୍ରିଭୁବନକୁ ବିଜୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏକା ହୋଇ ମୁଁ କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ଉତ୍ପାଟନ କରିଥିଲେ। ବୁଝିଲ ଦୂତ? ମଣିମା ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ମୋ ବାହୁରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ତେବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଦୟାବତୀଙ୍କୁ ନିହତ କରିବି। ମୂଳ ଥିଲେ ଅବଶ୍ୟ ବଢ଼ଇ କଳନ୍ତର। ମୂଳ ଥିଲେ ଅବଶ୍ୟ ବଢ଼ଇ କଳନ୍ତର। ବାରିବି ମୂରକ୍ଷ ମାନବ ବାନର। ବାରିବି ମୂରୁକ୍ଷ ମାନବ ବାନର। ବୁଝିଲ ଦୂତ? ମଣିମା ଆଜ୍ଞା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଙ୍କାର ରାଜସିଂହାସନରେ ରାବଣ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇଛି ସେ ପରା ମୂଳ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ହେଲେ ସେ ବଡ଼ ଭଲୁ ମର୍କଟ ମାନଙ୍କୁ ନିହତ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଖଡ୍ଗ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି। ଦୂତ, ମଣିମା କାଲି ଯୁଦ୍ଧକୁ ରାବଣ ଗମନ କରିବ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଦେଖିବ ଏ ଦଶରଥ ସୁନ୍ଦର ଭାଙ୍କର କେତେ ଶକ୍ତି। ଭାଇମାନେ ଆସନ୍ତା କାଲି ତ୍ରିପୁର ବିଜୟ ଦଶାନନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବେ। ତମେ ସମସ୍ତେ ଛୁଞ୍ଚି ଗଇଁତି ଫାଉଡ଼ା କୋଦାଳ ଶାବଳ ଫାଉଡ଼ା ଦାମ୍ଫଣ ନିହଣ ସପ୍ତପିନି ପନିକି ବନ୍ଧୁକ ଘୋରଣା କୁଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଧରିକି ବାହାରିବ। ଶୁଣ 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 ଆସନ୍ତା କାଲି ଶୁଭ ସକାଳରୁ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟ ଦଶାନନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବେ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଋଷିରେ ହୋଇନ ଉଜାଗର। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଋଷିରେ ହୋଇନ ଉଜାଗର। ବାଳରେ ବସିନ ଜାଳିଲା ଜାଗର। ବାଳରେ ବସିନ ଜାଳିଲା ଜାଗର। ରାମଙ୍କୁ ମାରି
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତୁମର ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ରକ୍ଷା କବଚ ସାଜିବି। ତୁମେ ମୋର ପଶ୍ଚାତ ଭାଗରେ ରୁହ। ଦେଖିନି ବିଭୀଷଣର କେତେ ଶକ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେପରି ତୋ ପୁତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ପରାକ୍ରମ ସହ ଯମଭୂମିରୁ ବେଶିଛି, ଆଜି ସେହି ଶକ୍ତି ଓ ପରାକ୍ରମକୁ ନେଇ ତତେ ବି ମଧ୍ୟ ଯମଭୂମିରୁ ବେଶିବି। ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ତୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛୁ, ହେଲେ ରାବଣକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଛୁ। ଆଜି ଜମଭୁବନକୁ ପଥ ତୋର ଦେଖାଗଲାଣି। ବାର୍ତ୍ତାଳାପେ ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ। ଆସ ରାମାନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ যদি বিংশ বাহুরে শক্তি আছে আসল সামনে লঙ্কা ঘরে রাম যুদ্ধ